তো হ্যালো মাই ডিয়ার ইউটিউব ফ্যামিলি মেম্বার, আশা করি তোমরা ভালোই আছো। কিন্তু আমার যে একের পর এক বাস ঢুকিয়ে যাচ্ছে কি আর বলবো। এই যে আমার বাবার কাওয়াসাকি নিনজা স্টার আজ সকালে খারাপ হয়ে গেছে। স্টার তো হয়েছে, এই গাড়ি চলার থেকে বেশি খারাপ হয়, তার জন্য এর নাম কাওয়াসাকি নিনজা স্টার। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। এম মাসে 60 বার দোকানে নিয়ে যেতে হয়, অর্থাৎ দিনে সকালে একবার বিকালে একবার। এই গাড়ির তেল বুদ বুদ নিয়ে ঝাঁপিতে না, ঘর 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 ছেপে দেয়া। কি বলে? তো মহা মুশকিল ভাই। 1 लीटर तेल से 30 की माइलेज भी नहीं देता। ये इसका चक्का देखो, वैन के चक्का से सिमिलर है। और ये पीछे वाली चक्का देखो, ये भी वैन के चक्का से सिमिलर है। बट एक एडवांटेज है, वैन के चक्का में सामने ब्रेक होता है, ये दोनों पहिया में ब्रेक है। এই গাড়ি যখন ডবল স্ট্যান্ডে থাকে তখন এরকম সোজা হয়ে থাকে। যেই সিঙ্গেল স্ট্যান্ড দেবো, এই যে মেয়ে মানুষের মতো শুয়ে পড়বে, খালি মেয়ে মানুষের মতো শুয়ে পড়বে। আর এই যে গাড়ির সামনে হাইড্রোলিক, ভাঙা রাস্তা গেলে কাজই করবে না, সে আমারই উঠাক বেটাক করতে হবে, আর এই যে পিছনের হাইড্রোলিক দেখো, এ মাঝে সাঝে তাও কাম করে, কিন্তু যেই বেশি হেভি রাস্তায় যাবো তখনই আমারই উঠাক বেটাক করতে হবে, আমারই উঠাবে না, কোনো কামই নেই, ভাঙা গাড়ি। এই যে গাড়ির চাবি অন করলাম, এই যে लाइट जलालाम, लाइट ही जलবে না। देखो ये हमारा सिर की तरह फटा हुआ है, ये रात्रि वाला रोशनी से ज्यादा अंधेरा देता है, ये जलता ही नहीं है। अरे ये जो ये भी जलता नहीं, क्या बोलूं मैं, रात्रि वाला कैसे जाऊंगा मैं। ये देखो लुकिंग ग्लास, ये हमारा थोबड़ा देख के फट गया, क्या बोलूं मैं, कैसे मेरा मुख देखो। यहाँ पर मैं अब रिव्यू करने वाला हूँ हमारा कावासाकी निंजा स्टार सीट। ये देखो, ये हमारा कच्चा भी ज्यादा फटा हुआ है। हम कहाँ भी कच्चा पड़ के जाता है, फटा हुआ कच्चा, तो हमारे कच्चा को कोई नहीं देखता है, इसको देख के हंसता है। और ये देखो कितना बड़ा होल है। हमारा फ्रेंड जब बचता है यहाँ से सुसु करता है, जब उसको जोर से सुसु आता है और कहता है मैं छोटे भाई को हवा खिला रहा हूँ। কি বলে? তো মহা মুশকিল ভাই।